खाली ये सब लोक मान गोटे पागल बनइबार गोटे चाल चलती सरकार माने दुख लगुच कहवा गोटे झील गोटे भौणी से कहीं जाइला सी जाइला भविष्य से किसी कर गोटे भल कम कर सी जाइला तमें मैंने कौन करदेल ता सहित आज्ञा कहवा को खराब लगुच दुख लगुच आम गहन ना आम भौणी आउ नाही 2 दिन मेडिकल रे जीवन सह संघर्ष करी आज ता जीवन से हारी देइछि। हाँ आज्ञा ता परे मध्य ता संगे राजनीति चली माने मेडिकल रो पछ रास्ता रे पोस्टमार्टम पई ताकू निया जाउछि। ई आम ओडिशा सरकार केमितिका न्याय तांकर देखंतु जेतेमळे से बंची थिला सेतेमळे से सब जगह रे कंप्लेन करिथिला मुख्यमंत्री को ट्वीट करिथिला कॉलेज रे प्रिंसिपल को मध्य कंप्लेन करिथिला शिक्षा मंत्री को मध्य कंप्लेन करिथिला हेले ताकू कोन मिलिथिला ताकू न्याय मिलिला नाही ताकू न्याय मिलिला नाही सेथि पई से शेष डिसीजन नहीं गला सुइसाइड आ पूर्वरु मध्य से थरे सुइसाइड अटेंड करिथिला हेले से बंची जाइथिला किंतु एईटा तार शेष दिन हेबे बोली शेष सुइसाइड हेबे बोली से केबे भाबी नथिला। सते आम ओडिशा ना एते तळकू खसी गलानी आजिका समय रे आम माँ भौणी ना सुरक्षित नाहंती बहुत दुख लगुची कहिया पे बहुत कष्ट लगुची मन को बहुत दुख होउची कौन चली सब कौन सब घटी जाउची माने गोटे भौणी को न्याय मिल पारु नाही गोटे बापा कांदी कांदी ता आखिर लुह सरू नाही कौन बीतुथिबो से बापा मनरे गोटे से माँ मनरे कौन भाबुथिबो से माँ झील को पाठ पढ़िया पे कॉलेज को छाड़ी हेले झीर एबे मृत शरीर को लेकिन जीव घर को ये होउची आम ओडिशार न्याय व्यवस्था आम ओडिशा रे एही भली न्याय दिया जाउची झील मानक कहउचंदी कोन ना झील मानक पई सब किछि फैसिलिटी अछि कोन फैसिलिटी अछि किछि भी फैसिलिटी नाही एमानंकर गोटे नेका ए सब मिछ कथा फैसिलिटी ना माने खाली भोट नवा पई एमानंकर खाली मिछ वार्ता सब जेते जल्दी पारुछंदी ना जी ए सब काम करिछि ना ताकू दृढ़ दृढ़ दंड दिवा दरकार कार्यानुष्ठान निया जे दरकार ता ऊपर कौन करुछंदी आपण माने थरे चिंता करंतु गोटे झियो सी एते स्ट्रांग ही मध्य सी आज सुइसाइड कर देला काहे की कला काहे की ना ताकू सेति की निर्यातना दिया जाईछि यदि सेति की निर्यातना दिया जाई न थांता ना से एते स्ट्रांग झियो होई माने सी एते भलो पिला है केबे एमिति काम करि न थांता सेल्फ डिफेन्स रो सी जने मेन थिला से पिला को सिखौथिला केमिति निजर सेल्फ डिफेन्स से माने रखिबे निजर केमिति सुरक्षित निजु को केमिति करिवे जे निजु को काहा को सिखौथिला निजे सिखौथिला काहा को केमिति सुरक्षित रखिबे निजु को जे पिला माने केमिति सुरक्षित रहिबे से निजे केमिति बेसुरक्षित होई गेला से निजे केमिति सुरक्षित रहि पैला नाही काहे कि ना ताकू सेति की निर्यातना दिया जाईछि जेउटा कि से सही पाइला नहीं सेथि पई आज से एमितिका काम करिदेला जहा द्वारा कि से आज आम गहन रे नाही मुख्यमंत्री आसिले कही दे चली गले जेमिति जेते भल ट्रीटमेंट हबो केमिति ट्रीटमेंट हबो माने ताको शरीर रे 90% जोडी जळी जाईची तमे कोन ट्रीटमेंट करिवो 2 दिन हला तमे कोन ट्रीटमेंट करूतलो कोन सी ट्रीटमेंट हो नथला ई सब नाटक बाजी चलथिला ये हूँ आम सरकार गोटे नाटकबाजी दयाकोरी ये नाटकबाजी सब बंद करंतु केते दिन आउ लोक अंध भली चलेबे आखिरे पट्टी बांधी लोक तुम्हें एमती कम सब करुच ना लोक मान पूरा अंध कर सारे लोक मैंने जापर ना सागर कौन घटी जाऊँगी दयाकोरी एमती कर ना जो बापा आज कांदुची ना से बापा को दयाकोरी न्याय दियो से बापा को जेते जल्दी पारुछ न्याय दियो आम भारत देश रे ना एमिति बहुत केस हो गलानी न्याय मिल पारुनी एमती ए झीर मध्य किछि दिन गला पर ये केस भी दबी जीवो तुम मैंने टंका फोपाड़ी से केस भी दबई दब तुम मान पाखे पावर अच्छी तुम मान पाखे पावर अच्छी तुम चाहिए सब किसी दबई दब हेले गोटे कथा मन रखी था केते दिन निजे नुचिकी बुलिबो केबे भी हेले निजको तुम बदले दे पारिबनी बेसी दिन नुचिकी बुली पारिबो नहीं सेथि पई जेते जल्दी पारुछ
ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ ଭଉଣୀ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କହି ହେଉନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଉଠି 90 ରୁ 95% ଗୋଟେ ଝିଅ ଜଳି ଯାଉଛି ନା, ଶରୀରରେ ଆଉ 5% କିଛି ବି ବାକି ନଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେହିଭଳି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନଥିଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ବନେଇବାର ଗୋଟେ ଚାଲ ଚାଲିଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର। ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସେଠିକି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା? ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କିଛି କରିବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ ଯାଇଥିଲା। ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲ ତା ସହିତ? ତାକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇଲାନି। ଦୁଇ ଥର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବି ସେ ଆସି ବାଇଟ୍ ବି ଦେଇଛି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ବି ତମେ ମାନେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ମରିବାକୁ ବସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଆସି ତାକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଳିଗଲା ପୁରା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ କରିଦେବୁ। କିଛି ବି ତୁମେ ମାନେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନଉଛ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ତମ କଥାରେ ପଡ଼ିକି। ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ତମେ ମାନେ? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଏମିତି କରିବା ଆଗରୁ ଡରିବା ଦରକାର। କାହା ସହିତ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆଗରୁ ଡରିବା ଦରକାର। ମନରେ ଛାନିଆ ଆସିବା ଦରକାର, ଭୟ ରହିବା ଦରକାର ମନରେ। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଭୟ ଆସିବ? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଶାସନ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାନେ ଶାସନର କେମିତି କରାଯିବ, ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି କେମିତି ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରାଯିବ, ତମେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନ। ଜଣା ନାହିଁ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ, ଝିଅର ଭୁଲ କି ଯିଏ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତାର ଭୁଲ। ଏ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବା ଦରକାର। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ସେ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୟାକରି ସେ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ କଥା କାହାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଯାଇଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।